यूट्यूब चैनल अगणित श्रोता बंधु मान मोर हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन प्रणाम। विगत अध्याय आपण को तात्विक अर्थ सुधीरपति महोदय कल्कि अवतार संबंध रे कही भाईना को मोर प्रश्न ये मझे मुझे देखिली पारादीप गोटे शोभा यात्रा जाऊँगी बड़ बड़ 12 हाथ खंडा धरिक कल्कि अवतार किसी संगठन जाऊँगी जो 12 हाथ खंडाटा कौन तेणु आज टे यूट्यूब चैनल समस्त भाई मान को आपण 12 हाथ खंडा संबंधी सम्यक धारणा देखे। जय जय मुक्ति मंत्र सत्य श्रमर जय। 12 हाथ खंडा संबंध मत पचार 12 हाथ खंडा को मु एक कविता माध्यम आवृत्ति करी समयोपयोगी कविता। ये कविता टी प्राय 10-12 वर्ष तले लिखी मनोज्ञ मालिका बही रे मध्य छपा जाइछि। से कविता टी 12 हाथ खंडा संबंध रे लिखा जाइछि। थार को वास्तव अर्थ रे गोटे संगीत माध्यम रे प्रकाश करा जाइछि। तेणु आर अर्थ बुझेबा अनावश्यक। केवल मु गीतटी गाइबी। गीत अर्थ गद्य कविता ता भितर आवश्यक पड़िले पदे पदे कहिबी। 12 हाथ खंडा ए विश्व रे बुलुछि। केवल बारिबार शक्ति थिले ताकू तुमे बारी पारिबो। आ जदि बारिबार शक्ति नथिबो जानि पारिबार शक्ति नथबो जो लोकर से जानि परिबो नै। तेणु 12 हाथ खंडा देख बुलुछि विश्व रे बारी पारिबार शक्ति अछिबा काहारे। 12 हाथ खंडा काहू होइबो संभव। 12 हाथ खंडा काहू होइबो संभव। 12 हाथ माने कते 18 फुट। गोटे लोकर उच्चता अति जोरे 6-7 फुट हम सी 18 फुट खंडा धरी लोक हाणीम केमिति ना। यह हूँ एक दर्शन तत्व सम्मिलित ज्ञान। 12 हाथ खंडा काहू होइब संभव। 12 हाथ खंडा जी नुहे असंभव। तेणु से संभव कौन? 12 कलंकरे भरा कलंकी मानव। बाहस्पट नुहे सत्य समस्ते दानव। बाउला होई मरिबे मालिका कथारे। 12 हाथ खंडा देख बुलुछि विश्व रे। अर्थात 12 हाथ खंडा पाई लोक ए मालिका पड़ी बाउला चाउला है वास्तव अर्थ को न जानी छटपट है मरिबे। 12 हाथ खंडा जेणु भारी भयंकर। 12 वित्पातरे पृथ्वी थरहर। 12 हाथ खंडा जो भारी भयंकर। 12 वित्पातरे पृथ्वी थरहर। बात्यार उत्पात केबे समुद्र तांडव। बन्या भूमिकंप केबे रौद्रर प्रभाव। बांधिबाको विधि कुबा साहस काहारे। 12 हाथ खंडा देख बुलुछि विश्व रे बारी पारिबार शक्ति अछिबा काहारे। अर्थ 12 हाथ खंडा कौन करिवो? लोकन को संहारण करिवो, वृक्ष को संहारण करिवो। 12 हाथ खंडा ए विधिर विधान। केतेबेले बन्या, केतेबेले भूमिकंप, केतेबेले बात्या, केतेबेले मरुड़ी, केतेबेले अंशुघात आकु मनुष्य जानी पारुछि। तेणु विधिर विधान ही मनुष्य को मारी चली। तथापि मनुष्य 12 हाथ खंडा को एबे भी खोजुछि। आउ 12 हाथ खंडा कौन? 12 नारी साजी बसे 12 हाथ खंडा। बारण न मानी बद्ध हेउछंती भेंडा। 12 नारी आजी कौनसी पुरुष एक नारी रे व्रती नाहंती। कौनसी नारी एक पुरुष रे व्रती नाहंती। तेणु 12 नारी साजी बसे 12 हाथ खंडा। बारण न मानी बद्ध हेउछंती भेंडा। विश्व रे आतंक आजी एड्स भयावह। बाट हुड़ी गले थरे मरणर भय। विधिर विधान नुह मृत्यु जंत्रणा रे। 12 हाथ खंडा देख बुलुछि विश्व रे बारी पारिबार शक्ति अछिबा काहारे।
ତେଣୁ 12 ନାରୀ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡା ଧରିଛନ୍ତି ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଏଡ୍ସ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଛି ତା ଦେହରେ କେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଏକ ଖଣ୍ଡା ନୁହଁ, ଦୈବକୃତ ଖଣ୍ଡା ନୁହଁ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଏ ମଣିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ମଣିଷ ଖାଲି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି କୋଉଠି କଳ୍କି ଆସିବେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଧଳା ଘୋଡ଼ା କଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ବୁଲିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣିବେ। ସେଇ ବାଉଳା ହୋଇ ମରିବେ ମାଳିକା କଥାରେ। ବାଳୁତରୁ ବୃଦ୍ଧ ଯାଏ ଖାଉଛନ୍ତି ନିଶା, 12 ଜାତି ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ବିଷ ମିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବାଳୁତ ଅର୍ଥ ଛୋଟ ପିଲା ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ନିଶା ନ ଖାଉଛି? ସମସ୍ତେ ନିଶା ଜହର କବଳରେ କବଳିତ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସବୁ ବିଷଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ମାଟିଆ ଚାଷ ହେଲା ବେଳେ ଆଗ ବିଷ ମିଶୁଛି, ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ମାଟିରେ ବିଷ ମିଶୁଛି। ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ବିଷ ମିଶା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସିଏ କ'ଣ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ? ବାଳୁତରୁ ବୃଦ୍ଧ ଯାଏ ଖାଉଛନ୍ତି ନିଶା, 12 ଜାତି ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ବିଷ ମିଶା। ବ୍ୟାଧି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର, ବ୍ୟାକୁଳରେ ଖୋଜୁ ନାହିଁ କେହି ଅବତାର। 12 ହୀନସ୍ତା ବିଧାତା ଲେଖିଛି ଭାଗ୍ୟରେ, 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଦେଖ ବୁଲୁଛି ବିଶ୍ୱରେ। ବାରି ପାରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ବା କାହାରେ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ନିଶା ବିଷ ମିଶା ଖାଦ୍ୟ ଇଏ କ'ଣ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ କି? ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ ବ୍ୟାଧି ବୁଲୁଛି ସିଏ କ'ଣ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ? କେହି ଏ ବିଶ୍ୱର ଜନମାନସରେ ଜାଣିଥିଲେ ଏମିତି ଏକ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ରୋଗ ଆସିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ମାରିବ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ସରିନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଲହର କେତେବେଳେ ଆସିବ ତା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟାତୁର ରଖିଛି। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧି, ସେ ହେଉଛି ଦୈବଙ୍କର ଏକ ଖଣ୍ଡା। 12 ପ୍ରକାର ଖଣ୍ଡା ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁମେ ହଣା ହବ, ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ। ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ନିଜେ ମଲା, ହଣା ହେଲା ଅର୍ଥ ଅଧ ବୟସରେ ମଲା। ତାର ପଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ପଶୁମାନେ ଯେମିତି କେତେବେଳେ ମରିବେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ବିପଦ ଥାଏ। ମଣିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ବିପଦ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସିଏ ହଣା ହେଉଛି। ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ କେହି ପାଉନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ସର୍ବେ ଆଜି ବିବେକ ବିହୁନେ, ବିବେକ ବିହୁନେ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି କାହା ମନେ। ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ପଟୁ ସର୍ବେ ଶାଣିତ ଭାଷଣ, ବାହୁବଳ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଲମର ମୁନ। ତେଣୁ ବାହୁବଳ ଠାରୁ କିଏ ଭୀଷଣ? କଲମର ମୁନ ହେଉଛି ଭୀଷଣ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ପଟୁ ସିଦ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲମରେ ଭଲ କଥା ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରସାର ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବିବେକହୀନ। କଲମ ଯିଏ ଧରୁଛି, ଯିଏ ଭାଷଣ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିର କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବେକର ଉପଯୋଗ କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଏ ସତ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଦେଖ ବୁଲୁଛି ବିଶ୍ୱରେ। ବାରି ପାରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ବା କାହାରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଦେଶ କଥା ପଡ଼େ ଯାଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶ କଥା ଦେଖାଯାଉ। ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଯାହା ସର୍ବଦା ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ଅଛି? ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ଆମେ ଲୋକ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ସେଇଆକୁ ମାନି ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ସତ୍ୟ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ ସାମାଜିକ କଥା ଲେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହୁଛି? 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ବହୁଛି ନିଶ୍ୱାସ ପବନ, ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ସହଜ ସାଧନ। 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ବହୁଛି ନିଶ୍ୱାସ ପବନ, ବାରଣ ପାରିବା ନୁହେଁ ସହଜ ସାଧନ। ବାରମ୍ବାର ଜୟ ଆସେ ନଥାଏ ବିକାର, ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ହୋଇବ ବିଚାର। ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନିଶ୍ୱାସେ ମନ ଭାବୁଥାରେ। ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି,
समस्त को विश्वास अच्छी आम जानू निश्वास अच्छी किंतु केतबेले जीव कौ समय जीव आम कहीं जाने तेणु बाउला होई मरिबे मालिका कथारे ये जो मालिका कथार जो 12 हाथ खंडा ये तुम द्वादश आंगुल पवन जाऊँगी भितर को 12 आसूची 12 से 12 को तुम किए बारिच आ 12 को कहीं बारिया को चेष्टा करिछि 12 हाथ खंडा देखुच 12 हाथ खंडा तुम नाक भितर चली जीवा आसा कर 12 वायु को जदि तुम्हें धरी पारिब तेबे से कलकी खंडारू वर्ती पारिब नहले से कलकी खंडारे तुम्हें हणा ही मरिब ब्रह्म विद्या लुप्त प्राय जलुछि हृदय वस्तुवादींकर देख पृथ्वी अथय वर्तमान ये जो वस्तुवादी पृथ्वी रे वैज्ञानिक माने गवेषणा करी परमाणु अस्त्र शस्त्र बाहर कर देइचंती एवं जो उन्नत प्रकार मारणास्त्र सब उत्पादन चली विश्व अथय अछि विश्व रे शांति अछि किंतु ब्रह्म विद्या जो आध्यात्मिक विद्या जो गुरु शिष्यर पंथा विद्या जो गुप्त विद्या से एबे सुप्त हो गलानी बा लोप हो गलानी किंतु ये जो भौतिक प्रकृति विज्ञान बल एबे जगत रे बलिया नहीं ब्रह्म अस्त्र परमाणु होइछि निर्माण 12 हाथे होई गले ध्वंस लीलामान से जो परमाणु से होउछि 12 हाथे खंडा अर्थात ब्रह्म विद्या रु से तैयारी होइछि से परमाणु विद्या हूँ ब्रह्म विद्या जहाँ को आम वेद वेदांत मुनि ऋषि माने साधन कर लिखि जाइए से गवेषणा करी वैज्ञानिक माने परमाणु अस्त्र शस्त्र तैयारी सी 12 हाथ हो अर्थात साधारण जाई लोक हाबुड़े पड़े जमी बर्तमान आतंकवादी मान हाबुड़े पड़गले केतबेले विश्व ध्वंस करेंगे ता ठिकाना नहीं से परमाणु अस्त्र शस्त्र सीमित देश रे थिला सी वर्तमान 12 हाथे हेई गलाणी सबु देश तैयारी करी सारिलेनी तेणु सी केतेबेले केवल कार्यकारी हेब से देखिया मनीष अपेक्षा कर कार्यकारी देखी पारे कार्यकारी हेले कहीं तो नथिबे देखिबे केमति देखिबे कार्यकारी हे गले कहीं देखी पारे 12 हाथ खंडा को देखी पारे किंतु से होउची कथा आउ सबुठारु 12 हाथ खंडा किए ना बाबा माने धरिछंती 12 हाथ खंडा बाग साग नाही तांको शिष्य माने मेंढा ये जो बाबा माने से माने प्रकृत 12 हाथ खंडा धरिछंती शिष्य माने मेंढा पल किछि वास्तव कथा बुझंती नहीं जानती नहीं तांको जो बाटरे कहले सेई बाटरे नेले बाबा माने धरिछंती 12 हाथ खंडा बाग साग नाही तांको शिष्य माने मेंढा बाजू अच्छी सत्य शंख मुकति मंत्र रे कौन मुकति मंत्र रे सत्य शंख बाजुची ना बाजू नहीं जन समाज को आमे सत्यर आह्वान दौचे ना दौनु बाजू अच्छी सत्य शंख मुकति मंत्र रे 12 हाथ खंडा देख बुलुची विश्व रे बारी पारिवार शक्ति अच्छी बा कहारे तेणु ये आधुनिक जुगर बाबा माने 12 हाथ खंडा निजे से माने अनेक शिष्य शिष्या करी विनाश दिगु को नौचंती से सूत्र रे मुक्ति मंत्र सप्ताश्रम ये अगणित भक्त समाज को आह्वान करुची हे भक्त समाज तुम्हें सुधरी जाओ तुम्हें आत्मसमीक्षा करो तुम्हें भल मनीष हो तुम हृदय रे उदार मानविकता अभ्युदय हो तुम्हें मनीष जाति को भल पाओ तुम्हें जीव जगत को भल पाओ भल पाइबार सूत्र रे समस्ते गोटे मैत्री बंधन रे बांधी गले विश्वर शांति आसीबो ए जो 12 हाथ खंडार भय निश्चित निवारण हो बोलो अनेक बार हरि बोल मुक्ति मंत्र सत्याश्रम की